Kakatapos lang nila naligo. Nag-shower na po sila. Yan po, sobrang linis na nila. Linis-linis na po sila. Uy, nagwiwi. Tulugan. Doon, tulog-tulugan. Malinis na po. Yan, tulog sila. May net na po yan lahat. Oh, yung net hanggang doon. Lahat po ay nakanet. Oh. So, yan, net sila lahat. Hoy, manok ha? Gawas manok. kilos, then 60 kilos. Tulog doon. Tulog. Wala nang laman yung iba kasi binintalas. So, wala na. Ganon. Flower. May umiiyak doon. Yung umiiyak, isa na lang yun. Ganon. Yun. So, thank you. Bye.